अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया है। ये जो स्कैंडल है ये बहरिया टाउन और उसकी एक शैडो कंपनी है विकी ट्रेडिंग, ये उनका स्कैंडल है। और इन दोनों जो कंपनियां हैं इन्होंने मुल्की ख़जाने को 23 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स एविजन करके। बड़ा अनोखा तरीका वारदात था इनका। वो क्या तरीका वारदात था, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास उसमें सारी तफसील जो है वो इसकी लिखी हुई है, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जो प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज, वो बहरिया टाउन के सरबराह भी हैं। उनकी वजह से इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उन पर एक मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमे में मलिक रियाज भी एक मुलजिम है, लेकिन वो मुल्क से भागे हुए हैं अपने साहबजादे के हमरा। और जो वो केस है जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत जो कि अडयाला जेल में ट्रायल कर रही है उसमें मुलजिम है। उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने मलिक रियाज के जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे थे वो उन्होंने पाकिस्तान में मंगवाए और मलिक रियाज के ही हवाले कर दिए, जबकि ये ज़ब्त होने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने ये पैसे मलिक रियाज को दिए और मलिक रियाज ने उनको सुप्रीम कोर्ट में जो उन पर जुर्माना आयद किया गया था उसकी मद में दे दिए गए। ये फिर किस्सा उठा था और काजी फाइजीसा जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत की तो ये पैसे हुकूमत सिंध को भिजवा दिए गए। मलिक रियाज जो है वो ताहाल मफरूर हैं। ये जो केस सामने आया है इसमें एक चीज़ वाज़े ये हो रही है कि ये इंक्वायरी 2019 में शुरू हुई, जुलाई 2019 में। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 साल हो चुका था और जो मिर्ज़ा शहजाद अकबर थे जो कि एक को एक्यूज़ हैं 190 मिलियन पाउंड केस में, वो उस वक्त सब करता धरता वही थे। और ये ख्याल किया जा रहा है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस जब हुआ तो फिर मलिक रियाज ने ये सोचा कि इस वक्त तो हुकूमत इमरान खान की है तो उनके साथ मिल के जो है वो मैं कोई प्रोजेक्ट करूं, तो अलकादिर ट्रस्ट में उनको फंसा दिया। और ये जो केस है 23 अरब का, इसमें अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। इसमें एक कंपनी है विकी ट्रेडिंग। ये कंपनी मलिक रियाज के भांजे और भतीजे हैं जिनमें उनके नाम जो है वकास रिफत है, वसीम रिफत हैं, बिलाल बशीर हैं और मोहम्मद अवैस। ये लोग जो हैं ये इन्होंने एक कंपनी बनाई हुई थी, ये शैडो कंपनी थी। ये कंपनी जो है इसका जो मकसद था वो ये था कि बहरिया टाउन के लिए ज़मीनें ख़रीदें। लेकिन इसमें हुआ ये कि जो पैसे आते रहे वो पैसे ये कंपनी अपने पास रखती, उसको उसके जो है वो सर्टिफिकेट्स ले लिए जाते जिसमें प्रॉफिट आता है, और फिर उसके बाद जो है वो बजाय ज़मीन लेने के ये पैसे जो है वो बहरिया टाउन को वापस से ले जाते और ये जो रकम जो थी उसको कर्ज़ जो है वो की शो में कर्ज़ की मद में जो है वो ज़ाहिर किया जाता। ये जो इस तरह का लेन देन हुआ है इससे अब ये सवाल उठता है कि इसमें जुर्म क्या था। इसमें जुर्म ये हुआ कि जब आपने एक बहरिया टाउन ने पैसे दिए कि जी मैं एक लैंड ख़रीदना चाहता हूँ, मैंने एक ज़मीन लेनी है, वो उन्होंने ज़मीन दे दी, वो पैसे दे दिए विकी ट्रेडिंग को, तो वो जो रकम है उसमें उनको टैक्स नहीं देना पड़ा और इन्होंने अपने पास रख लिया और उन्होंने कहा जी कि मैंने तो लोन लिया है, मैंने तो कर्ज़ा लिया है, उस कर्ज़े पे जो है उनको टैक्स नहीं देना पड़ा और फिर बाद में यही पैसे उनको वापस दे दिए कि मैंने ये जो कर्ज़ा लिया था ये मैंने वापस कर दिया। तो इसमें जो कुल टैक्सेबल जो इनकम थी वो थी 82 अरब रुपए और जो उसके ऊपर जो FBI ने टैक्स जो है वो असेस किया है वो है 23 अरब रुपए। तो ये FBI की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जिसमें ये तमाम चीज़ों का इंकशाफ हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि ये जो कंपनी है इसमें ये जो डायरेक्टर्स थे दे वर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ परचेज ऑफ लैंड ऑन बिहाफ ऑफ बहरिया टाउन। और फिर इसमें यह कहा कि वेरियस एनोमलीज इन द अकाउंट ऑफ द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स वर फाउंड विद प्राइमा फेशी बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स एविजन। तो ये जो टैक्स एविजन और मनी लॉन्ड्रिंग के जो है वो मद में ये रकम जो है वो इस्तेमाल हुई है। इसमें ये भी कहा गया है कि जो शो काज नोटिस जो है वो इनको दिए गए थे जो विकी ट्रेडिंग को, इसमें ये पूछा गया था कि आपका जो बहरिया टाउन के साथ जो हिसाब किताब है वो क्या है। टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट से उनकी जो है वो चीज़ें मांगी गई, अनडिक्लेयर्ड एडवांसेस अमाउंट्स फ्राम रिलेटेड पार्टीज़ वो मांगे गए। और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है उसने ये कंक्लूड किया कि जो एक्यूज़ हैं दे आर प्रिंसिपली इंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ as well as to purchase and hold land on behalf of their companies. However, the investigation
revealed that the company admitted in written replies that it has not purchased or held any land in the name out of the funds transferred by it by other entities. It was revealed that funds were used to purchase TDRs, your term deposit जो certificates थे, and later on were dispersed back to Bahria Town apparently for no economic reason. کہ جو پیسے ان کے پاس آئے جس سے انہوں نے زمین لینی تھی وہ زمین انہوں نے نہیں لی، وہ انہوں نے جو ہے اس کو قرضے کی جو ہے وہ ظاہر کیا کہ ہمیں قرضہ ملا ہوا ہے، اور اس کے انہوں نے جو TDRs جو ہے وہ لے لی تھی، اور پھر وہ پیسے جب ان کو پرافٹ ہوا تو پھر انہوں نے وہ پیسے جو ہے ملک ریاض کو واپس کر دیے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ the company is operated by directors or nominees only، کہ یہ جو کمپنی ہے اس پہ صرف ڈائریکٹرز ہیں اور ان کے جو نامزد افراد ہیں وہ ہیں. there is no staff or employees on its payroll. in order to purchase hold land on behalf of other companies, it is necessary for the company to have staff employees on its payroll in order to account for and keep record or transaction. Such non-existence of employees reveal schemes of things on part of the directors to avoid tax and show the incoming receipt disbursement payment from loan debt sources in order to hide the true sources. کہ یہ اگر کمپنی تھی اور اس نے زمین جو ہے وہ لینی تھی اور اس کو رکھنا تھا، اس کو مینٹین کرنا تھا، تو پھر اس کے پاس کوئی سٹاف ہونا چاہیے تھا، ان کا کوئی پے رول ہوتا، کوئی بینک ٹرانزیکشن ہوتی کہ ہم نے اتنی بڑی ہم نے زمینیں لینی ہیں، ہمیں اب 82 ارب روپیہ آیا ہے، اس کا ہم نے جو ہے کوئی ریکارڈ وغیرہ جو رکھا ہے، تو وہ کوئی یہاں پر سٹاف ہونا تھا. تو یہ سٹاف جو ہے یہ یہاں ان کا کوئی نہیں تھا. یہ بحریہ ٹاؤن کا جو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ تھا وہی اس کو دیکھ رہا تھا. نام اس کمپنی کا لگایا تھا کہ پیسے ادھر سے اے کے پاس آئیں گے، بی کے پاس آئیں گے، سی کے پاس آئیں گے، تو جو بلیک منی ہے وہ بھی وائٹ ہو جاتی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس بھی جو ہے وہ نہیں دینا پڑا. تو یہ جو فائنڈنگ ہے اس رپورٹ کی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 23 ارب روپے جو ہے اس کا ٹیکس کا تقاضا کیا گیا تھا. 82.8 ارب روپے کی جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں، اور یہ پیسے جو ہیں یہ ان میں ڈسکرپنسیز تھی. اور یہ اس میں کہا گیا ہے کہ accused admitted in reply that all 18 accounts of the company are solely dependent upon Bahria Town, and in both the companies all the directors are family members. یعنی کہ یہ بحریہ ٹاؤن اور وکی ٹریڈنگ دونوں میں یہ ڈائریکٹرز تھے یہ لوگ، اور یہ ملک ریاض کے جو ہے وہ اہل خانہ میں ان کے فیملی ممبرز بھی تھے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ the accused are involved in offense of money laundering through predicate offense of concealment of income as they have no explanation with respect to receipt of funds from explained sources. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکیوزڈ ہیں انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے. اور پھر کمپنی کا جو ہے وہ جواب بھی آیا، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم ایک بڑی ریپیوٹیبل کمپنی ہیں، ہم بڑا ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ جو اسسمنٹ ہوئی ہے یہ 2017 سے آنورڈ ہونی چاہیے تھی، لیکن 2013 سے سٹارٹ ہوئی ہے. یہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جو ہے اس کے جو سیکشنز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے منی لانڈرنگ کا ایک ریپیوٹیبل کمپنی کے خلاف جو ہے وہ انکوائری شروع کرنا یہ ایک ایکسٹریم ایکشن ہے، اور اس کو ہراسمنٹ جو ہے وہ قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو یہ کمپنی ہے وکی ٹریڈنگ، اس کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ کسی قسم کی غیر قانونی جو ایکٹیویٹی ہے منی لانڈرنگ اس میں مطلوب نہیں ہے، نہ ہی اس میں ملوث ہے. اب جہاں تک ہم ٹرائل کی بات کریں تو ٹرائل جو ہے یہ چل رہا ہے جو اسپیشل کورٹ ہے راولپنڈی کی، اس میں کسٹم ٹیکسیشن اور اینٹی منی لانڈرنگ وہاں پر یہ کیس چل رہا ہے. اس پہ جو سیکشنز ان کے اوپر لگی ہیں وہ 3-4 ہیں سیکشن اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی، اور ساتھ میں ایک شیڈول 1 ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کا، وہ بھی ان کے اوپر انووک ہوا ہے. لیکن اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سید عرفان حیدر صاحب جو جج ہیں وہ بڑی وہاں پر ٹرائل جو ہے بڑا سست جو ہے وہ چل رہا ہے، اور کوئی 2 مہینے بعد کوئی تاریخ لگتی ہے، پھر ان کو ڈیٹ مل جاتی ہے. اور ابھی تک جو ہے وہ صرف نوٹسز جو ہیں وہی سرو ہوئے ہیں، کوئی نہ تو بیان ریکارڈ ہوا ہے اور نہ ہی کوئی اس حوالے سے کوئی فردر پروسیڈنگ ہوئی ہے. جو اس کیس میں کوئی فردر پروسیڈنگ ہوگی ہم آپ کو مطلع کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.